notre caméra qu'Olivier et moi, on a décidé d'entreprendre une aventure qui sort des sentiers battus. Traverser la Russie, le plus grand pays du monde, à bord du Transsibérien. Ça représente 10 000 km qu'on parcourt en 30 jours. Après avoir fait la moitié de notre trajet et avoir vécu 1001 péripéties, dont l'escalade des montagnes de Solbi, la visite d'un goulag et une performance de karaoké, on s'est arrêté à Irkoutsk afin de préparer notre expédition vers l'île d'Olkhon et le lac Baïkal, un des plus beaux endroits du pays. Après avoir visité l'île, fait la rencontre de personnes fabuleuses et s'être baignés dans le mythique lac, nous sommes repartis vers Ulan-Ude, la capitale du bouddhisme en Russie. Aujourd'hui, nous y visiterons un village de vieux croyants et le Datsan d'Ivolguinsk. Pour notre deuxième journée à Ulan-Ude, on se dirige vers un village où habitent ce qu'on appelle des Old Believers ou vieux croyants. Ces personnes vivent dans la tradition orthodoxe russe, mais se sont dissociées des innovations qui ont été apportées à cette religion en 1653. Ils continuent donc de pratiquer la religion orthodoxe avec les anciennes croyances et de vivre sans les avancées technologiques. Il est primordial pour les vieux croyants de préserver leur héritage et de transmettre leur mode de vie aux générations qui suivent. Les vieux croyants qu'on va rencontrer aujourd'hui aiment partager leurs croyances et leurs coutumes avec les voyageurs. Ils nous ont préparé un spectacle composé de chants et de danses traditionnelles, ainsi qu'un repas. Конечно, были и в то время за границу, конечно, их не возили, а возили по Советскому Союзу, и часто они были в Москве. Ну, были и плясовые песни, конечно, но пляска была у наших, допустим, семейств, может быть, своеобразная. Раньше ведь попробуй ногу повыше поднять, это было грешно. И когда вот это вот там, ну, дочка или уже подрастет, где-то она начинала плясать, то уже сказали, ну, было уже, допустим, в известность поставлено, что ноги высоко не поднимать, задом не крутить. И это будет уже не семейский пляс, если ты это позволишь. Так что вот такие пляски, но мы вам сейчас попробуем показать. Не крутить, не поднимать, но плясать.
du spectacle, on va assister à une cérémonie de mariage traditionnelle. La mariée? Moi. Tu voulais pas me marier? Ben, et on m'a jumelé à un bel Allemand. Вот такие сарафаны. Раньше родители, ну как, призваны готовились к наряду. Праздничные были яркие всегда, будничные были темные, и канфа, и добрая ткань называлась. Так, это Пояса тканые, пояса туго, чтобы талию, так вот надо покрутить. They have to show how thin the bride is. Это запон. Passer des gros seins pour le remplir. Ленту тоже как украшение подбирали по ткани. У невесты Очень много, очень много. Потом у нее спросим, сейчас все будем рассказывать. Вот сейчас будем. Чем они богаты? Ну вот, невеста наша готова почти. На голову одевали вот такие кички. Однороговые кички. Это ты делала? Вот эти складочки нарекают, сколько складочек, сколько детей должно быть. Тут 13. 13 enfants. Вот эта кичка покрывалась платком. Китайские платки. И мы ей делаем еще это нисхождение, потому что он плотный и завязывать трудно. Но мы ей делаем платок мягкий, чтобы было полегче, что не понравится сразу. И раньше, когда замуж отдавали невесту, она на завтра должна завязать сама вот этот платок по голове. И если она плохо завязала, да увидела плохо соседка, значит, никудышная невестка. Вот такие были уже нарекания сразу. Поэтому каждая невеста, выходя замужем, она мало дела тренировалась, наверное. Может, крачу где-то или как ли. Но все-таки старалась. Зеркала ведь не было. Все это под темную завязывали. Сейчас-то ладно, ее нарядить. И подружки, и родня, и все. А волосы-то, чтобы показать, так это великий грех. Грех вот сейчас она сидит. Волосы надо убрать. Да. Но их сейчас они короткие, их не так просто заправить. А раньше-то вот две косички. Да. Когда отдавали девушку замуж, то пели песни, страдания грустные. Так что мы вам... Давайте. Замуж отдали, ой, послали молодушку рано замолодую. Вот и шли, да и сынок что-то к вам привернул. Ну так и что забрел-то он? Ну так у вас вот есть товар. Красная девица, а у нас добрый молодец, молодой молодец. Так что пора пришла определяться.
Сказал, вот что-то тут приглядел. Ну, что приглядел? У нас товара-то есть. много. Есть товар. Laissez-moi pas partir trop vite. Целый сундук у нас всякого, товара. всякого. Ну, Яшите всякого Ну, нам не товара. сидит ничего, нам не Талентовый надо. товар. Нам надо красную девицу. мне бери. Значит, эту? Да? Ой, вон что Когда это приглядели-то. вы? Когда это вы уже За подружились? хорошего-то, за хорошего. Не дорастите, да отдайте. А сынок-то у нас молодец. И в доме, и в поле. Везде успевает. Все-то он делает у нас. Устает по кормыслам, не ждет петуха. Бабушка, laisse-moi pas partir trop vite, hein. А у нас внученька-то Sie hat sie тоже. jetzt sehr gelobt, natürlich, weil sie sie Она все anpreist. делает тоже Da sagt заранее. sie, И коров eigentlich доит, ist и das баран so, пасет, hat и so все. viele positive Все делает. Eigenschaften. У нас в роду не пьющих, не гулющих, да и не блядущих. Je veux pas me marier avec lui. Ну, это-то самое главное, это самое главное. Ну так с чем пришли-то? Показывайте. У нас и шишки, у нас и орехи, у нас и хлебушка. А скота у нас, не знаю, как у вас. Ну вот, сваха, это ладно, ты себя хвалишь, да хвалишь. Вот сейчас мы тебя и проверим. Вот мы тебе нашу-то невесту за просто так не отдадим. Правильно. Так а мы сейчас просто так, что Да полмешка ты послушай, чего мне надо, ладно, шишки, ты послушай, что мне надо. полмешка принесли сразу. Нет, а что это А отталкиваешь? дома-то там. Все равно. So plus qu'un paquet de cocottes. Vulgaire cocotte. Нам надо-то за невесту совсем маленечко. 200 рублей за место, 300 за косу, 500 за красу, да миллион за невесту. Ah oh, il a sorti là les... Ну, принцесса, хорошо. On commence à jaser. Там кружки. Ага. Но нам-то надо, чтоб шуршало. 4 угла. На каждый угол по серебряному, сюда золотой. Ну уж вы что-то шибко Родня-то ваша богатая, славутные. Сама хвасталась, так что держите. давай. Ой, Накладывай на сундук. я и говорю, что мы принесли-то вот это всем. Я вот угошу всем. Не-не-не-не-не. Pas avec les cocottes. Не, ну сваха, нам же надо-то 4 серебряных, да один-то золотой. Кого твои шишки? Il s'est essayé. C'était ça. Вот на сундук пока не положишь у них, ее сроду не заберешь. Ну все же что? Вот какой благодати вам принесли. Пирожок, помидорку, что-нибудь? Да. Соленый. Salted tomato. Salted tomato. Побольше. Oh, oh, oh. Alsjeblieft. Mon mari fait pas beaucoup de place. Come on. Wat dan maar? Zurückgeben. Retourner. Goodbye. Wedding. Bravo. Celui qui tente de voler la vedette aux vieux croyants, c'est notre guide, Peter. Il aime tellement son pays et les voyageurs qu'il joue au guide de façon bénévole. Il nous est très précieux.
Ça donne faim se marier, hein? Ça donne très faim se marier. Alors, les Old Believers nous ont préparé un petit goûter. Tous les produits qu'on mange ici, tout ce qui est cuisiné, le pain, le fromage de chèvre, les patates, la soupe, la chie, le pain, les concombres, les tomates, tout provient du jardin. En fait, des fermes alentour. Oui, des fermes alentours et du jardin de la propriété ici. Ceux-là, ici, c'est à la carotte à l'intérieur. Ça aussi, la vodka, ils la font ici. C'est la vodka à maison. Délicieuse, très forte, mais quand même diluée, donc imaginez. C'est à 96 Habituellement. mais à 48 48 ce qui n'est pas beaucoup, hein? C'est extraordinaire. There's a specialty. That's pork fat, salted. C'est quoi? Du gras de porc salé. I cannot eat that. But you can taste it. Comme je vous le disais, les vieux croyants vivent avec peu de moyens, comme dans l'ancien temps. Voici dans la maison de Olga, une vraie de vraie Old Believer, et elle va nous faire visiter sa maison. Это прялка, шерсть. This is the, Вот какая шерсть. Шерсть бравая. Вот так. so they remove all the dirt from the Чтобы мусора не было. Вот. and then it becomes soft and clean. Вот чистые. Bon, c'est pas encore prêt, hein? Да. А это вот, тут уже у нас прялка, тут вот. Угу. Вот так вращается она. Maintenant, on fait plus comme ça. Сейчас, а как жить? Только этим живем? They still do that. Да. Носки, варки, все тут делаем. They do. Это вот Her делал шкаф father, такой. her father made this. А это печка русская. Печка называется русской. Ну, так и жили ей. Раньше плит не было. Все только там делали. Протопим утром. И целый день вода горячая, и целый день шти. Шти там, каша, пироги стряпаем. Вот этом живем. 19 лет. 19 years old. На первой декаде в Москве. 19 ans à Moscou? Да, Москва. C'est le même costume, hein? Вот декады. Вот я, вот Ира, а вот я. Oui, ça, c'est vous. Я. Et celle-là, on la reconnaît, hein? Elle était dans le spectacle. C'était ma babouchka dans le spectacle. C'est ma babouchka dans mon mariage. Oui, il y a la chambre avec le petit lit de bébé. Ага. Ну, в спальне вот так же была кровать, люлька. And this child, this Люлька. cradle. Oh, bébé, fais dodo. Детей пеленали. У семейства детей пеленали. The old believers would always Вот такие были пеленалки. put the Вот, видишь? Все пряменько, все ровненько. so, and the children were sleeping like this. Wow. Вот так. Ага. Et le système, hein? Jusque là-bas. Ici, c'est une authentique maison de Old Believers. C'est son père qui l'a bâtie, c'est son père qui l'a décorée, c'est son père qui l'a meublée. Et maintenant, personne n'habite dedans, mais sa sœur va venir à sa retraite habiter dans cette maison. Вот раньше же некогда было. Вот вечером укладывает, вот и мешок. Ah, quand j'ai fait skier avec ta main, tu peux tricosser. Yeah, but when you dance, you cannot lift your foot. But nobody sees here. But now she can. Но это танцует, а работает. Куда девать? I have to work, so no problem. Куда деваться? Pas quand on danse, mais quand on travaille, c'est bon. Faut lever les pieds. Hey, merci. Olga, spasiba. Spasiba. Bye bye. Spasiba. Bye bye. Voici la superbe rivière Selenga. Elle débouche dans le lac Baïkal. Juste à côté de la rivière, on retrouve le rocher Lion.
Les habitants racontent que le mythique Gengis Khan, celui qui a régné sur la Russie, la Chine, la Perse, le Moyen-Orient et l'Europe, venait ici avec ses troupes pour se reposer. Après le super bel après-midi qu'on a eu au village des Old Believers, des anciens croyants, on est encore extrêmement chanceux ce soir parce qu'on a droit à un petit spectacle privé. Ce sont deux artistes, Tania et Tolga, qui travaillent au Théâtre national Bourriat, ici à Ulan-Ude, ils vont performer pour nous ce soir. Alors, c'est chansons et musique traditionnelle Bourriat dans une yourte, bien entendu, hein, Vous connaissez maintenant la yourte puisqu'on y a dormi sur l'île d'Olcon. Donc, très chanceux ce soir, très choyé d'avoir ces deux excellents artistes-là avec nous. C'est ici qu'on a droit au spectacle, dans une grande yourte. Oh, que c'est beau! Wow! Hey, on n'est plus en Russie, là. On est vraiment en Bourriatie ici. C'est mon spectacle de mariage ce soir. Oh, il est ton marié. Il est plus là. Il t'a laissé. Il est parti en Allemagne. Oh non. Ça n'a pas marché, nous deux. C'est extraordinairement beau. Bravo! J'ai les larmes aux yeux. Moi aussi! C'est trop beau! We're crying. My goodness. Yeah, me too. I was like... C'est très beau. Вот инструмент очень похожий, виолончель, а играет вот здесь сверху не нажимать, а наоборот. Отсюда Подставлять. Да, подставлять вот так. А, например, виолончель и скрипа, они играют вот так, да? Нажимает Вот, сверху. вот так, да? Виолончель вот. А вот здесь нет, наоборот, вот здесь так. Вот то же самое. Ну, обязательно вот здесь написано, здесь соль, здесь ля, бикар, здесь си бемоль находится, такого нету. Одинаково. Как виолончель, как скрип. Смычковый инструмент. Qui t'a appris à jouer? Ну, учился в Монголии, вот, педагог. The teacher. A teacher. OK. I'm impressed now. Ну, Très маленький, одну impressionné. здесь играю, но приходится. Вот он вырос, можно сказать, в музыкальной семье, потому He was born in Поэтому он с and детства уже grew up in the music family. слышал этот He инструмент. heard this instrument from Отец у него his childhood. композитор.
super. Wow, wow, wow. Wow. Il faut nous raconter la légende concernant cet instrument de musique-là et pourquoi il y a un cheval au bout complètement de l'instrument. Жил-был воин, воин Чингисхана, и у него была любимая лошадь. И когда вот лошадь умерла, естественно, воин сильно переживал, для него была огромная потеря. И однажды он во сне ночью увидел сон, ему приснилось, что как будто лошадь ему говорит, вот, сделай из меня вот такой инструмент, и я буду всегда рядом с тобой. И вот он на завтра утром встал, натянул на черпак кожу лошади, сделал, натянул струны из конского хвоста и сделал такой инструмент. И украсил в форме голову коня. La tête de cheval au bout. И также смычок тоже из конского хвоста. Oui. Ну и изображали звук топота коня, ржания лошади. Ну и вот воспоминая, как бы посвящая своему верному коню лошади, он импровизировал, играл и, естественно, посвящая песни, пел много о лошади. А в бурятских этих монгольских песнях всегда воспевает сам в первую очередь про родных, про мать, про отца, да, и про природу, про степь широкую, да, и главное верного спутника лошадь. C'est le son du cheval. Alors maintenant, c'est la chanson de Bienvenue. Wow! Spasiba! Merci! Ce foulard représente le ciel. On s'est fait mettre dehors du restaurant parce qu'il était trop tard, mais on voulait absolument vous présenter ceci. C'est un chant de gorge exécuté par Olga.
Wow. C'est pas la plus belle affaire que vous avez jamais entendue de votre vie? Vous l'avez entendu ici. Merci! Spasiba! Merci! Is it the first time you play in a car? Первый раз в машине играешь? Да. Уровень, да, вот совсем вот чувствую. Интересно, вот немножко бензине пахнет, всякие есть, да. Ulan-Ude, c'est la capitale du bouddhisme tibétain en Russie. On ne peut donc pas venir ici sans visiter le monastère bouddhiste appelé le Datsan d'Ivolguinsk. Nous sommes au Datsan, le monastère bouddhiste situé tout près d'Ulan-Ude. Vous savez sans doute qu'à l'époque soviétique, à l'époque de Lénine et puis de Staline, on a entrepris de détruire toutes les églises, tous les monastères, bref, tout ce qui était religieux. On disait que la religion, c'était l'opium du peuple et il fallait détruire tout ce qui existait. Mais en 1945, Staline, juste après la guerre, trouvait que ça allait vraiment pas bien en Russie et que peut-être que ce serait bien de permettre la reconstruction d'un Datsan et de quelques autres églises à travers la Russie pour que les gens puissent avoir un endroit où se recueillir ou prier et que ça allait leur faire du bien. Alors, il a permis en 1946 la construction de ce Datsan qu'on va visiter aujourd'hui. Il faut le faire dans le sens du soleil, comme si on suivait le soleil. Donc, on va tourner tout autour du Datsan jusqu'à temps d'y arriver. Donc, le Datsan étant le bâtiment principal ici du monastère. C'est ici que nous commençons notre visite. Et pour ce faire, il faut avoir l'esprit très zen, très positif et le cœur aussi. Et on commence par faire des prières pour les gens qu'on aime, pour les gens malades ou ceux qui sont décédés et dont on veut le bien là-haut. Et en faisant nos prières, on tourne le tambour, bien entendu dans le sens du soleil. Et de cette façon-là, nos prières vont se rendre tout en haut. Les tambours peuvent avoir différentes formes et différentes grandeurs. Alors, il ne faut pas en oublier. Ces bouts de tissu sont des offrandes, des cadeaux que les pratiquants accrochent aux arbres pour offrir aux dieux. Ils espèrent que leurs souhaits seront exaucés. En fait, ici, il y a une université. C'est ce bâtiment-là. C'est une université bouddhiste. Et il y a beaucoup d'étudiants qui veulent venir étudier ici et qui habitent sur le monastère. Et donc, il y a beaucoup de jeunes garçons. Ici, dans l'espace du monastère, il y a le temple principal, qu'on appelle le Datsan. Et il y a des plus petits temples, comme celui-ci, qu'on appelle Dugan, qu'on pourrait comparer à une chapelle versus l'église. Donc, Datsan et Dugan. Voici ce qu'on appelle un stupa. Un stupa, c'est en quelque sorte une tombe, mais il n'y a personne d'enterré dedans. C'est plus un mémorial en l'honneur de la personne décédée. Alors, on va mettre à l'intérieur tout ce dont la personne a besoin, comme de la nourriture, de l'argent, des vêtements, des textiles, ou même ses cheveux. Et ceux-ci, ceux qu'on retrouve sur le monastère, ont été édifiés en l'honneur de lamas qui sont décédés. Mais on peut en retrouver dans la région, n'importe où, sur les montagnes. Le clan, la famille se regroupe pour le bâtir ensemble en l'honneur de la personne disparue.
Cet exercice peut sembler curieux. Pourtant, il est très important pour les croyants. Il s'agit de faire un vœu et de tenter de toucher cette pierre sacrée en faisant 10 pas les yeux fermés. Si on réussit à toucher le centre de la pierre en ne suivant que notre instinct, alors nos prières seront exaucées. Oh my God! Voici le temple principal bâti en 1972. C'est le moment de se recueillir. Nous sommes maintenant au temple principal, au Datsan. Mais bien entendu, c'est pas permis de filmer à l'intérieur. Donc, je vais devoir y aller sans vous. Numéro 134 et Peter nous a dit que c'était vraiment le pire de tous les trains, de tous les numéros. C'est lui qu'on fait 48 à rire. Oui, 48 heures. Effectivement, on s'apprête à faire le plus long trajet en train de notre périple. La route entre Ulan-Ude et Khabarovsk représente plus de 3000 km et prend 48 heures à franchir. Donc, on va passer 2 nuits à bord du Transsibérien. On va aller chercher le wagon numéro 2. C'est ce train-là? Oui, c'est celui-là. Avant de partir vers notre prochaine destination, Khabarovsk, on a la chance de s'entretenir avec le conducteur du train. What is your job exactly? What do you do? Наша работа состоит в том, чтобы доставить поезд из пункта А в пункт Б, то есть безопасно довести пассажиров с возможностью мягкой комфортности, безопасности, соблюдая все правила. Is it hard to be the driver of the train? Нет, это не опасно, но это тяжело водить поезда. Долгое время в пути. Вы отдыхаете, мы работаем. Бывают и снежные лавины, и проливные дожди, и
Много разных случаев. What does it take, like your studies, to do to drive a train? Сначала работаем, учимся на помощников, то есть помощник водителя поезда, ассистент. Потом не менее полугода непосредственно на водителя. Где-то порядка 3 лет обучения. On remercie notre chauffeur et on se dépêche pour ne pas manquer le train. Здравствуйте. C'est bon? Je vais te montrer la lettre. Peter, explain to her. Bye, Peter. Bye. Спасибо большое. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. It was so nice. Goodbye, да? Да. Goodbye, my love, goodbye. Et voilà, on repart pour une nouvelle aventure. Je vais profiter de ce long trajet en train au maximum parce que tout va très vite et c'est déjà l'avant-dernière fois que je monte à bord du Transsibérien.